टोटो चालक की खुली किस्मत, रातों रात बना करोड़पति। नमस्कार दर्शक, एक टोटो ड्राइवर 150 रुपए की लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गया है। टोटो चालक का नाम समीरुल हुसैन है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए समीरुल दिन रात एनजेपी क्षेत्र में टोटो चलाया करता है। उसे अचानक लॉटरी टिकट खरीदने की इच्छा हुई। पिछले 14 जून यानी शुक्रवार की सुबह समीरुल हुसैन ने 150 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा और दोपहर में उसे पता चला कि वह जीत गया है 1 करोड़ का पहला पुरस्कार। टोटो ड्राइवर एक लॉटरी में करोड़पति बन गया। सिर्फ 150 रुपए का टिकट ने उसकी किस्मत बदल दी। मालूम हुआ कि समीरुल हुसैन का परिवार पिछले 40 वर्षों से एनजेपी क्षेत्र में रेलवे की जगह पर घर बनाकर रह रहा है। परिवार में पिता, माता, भाई और बहन हैं। पिता अबुल हुसैन राजमिस्त्री का काम करते हैं। किसी तरह परिवार गुजर बसर कर रहे थे। लॉटरी के पैसे मिलने के बाद समीरुल अपने भाई बहन का पढ़ाई लिखाई करवाना चाहता है। इन पैसों से घर बनाना चाहता है। लॉटरी में पहला इनाम 1 करोड़ रुपए जीत जाने की खबर सुनते ही युवक लॉटरी टिकट लेकर न्यू जलपाईगुड़ी थाने पहुंचा। समीरुल और उनका परिवार 1 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार पाकर खुश हैं। তোমার নাম? সামিরুল হোসেন। লটারিতে 1 কোটি টাকা পেয়েছো, কি বলবে? এই ব্যাপারে কি বলবো, দেখো আমরা থাকি বর্তমানে এমন জায়গায়, রেলের জায়গা, তার কোনো ভবিষ্যতে ফিউচার আছে কিনা কোনো ঠিক নেই। তো সবার প্রথম তো একটা বাড়ি ঘরের জন্য একটা ভালো রেজিস্ট্রি জায়গা। কি করো তুমি? কলকাতায় এই এনজিপি স্টেশন থেকে টোটো চালাই। পরিবারে কে কে রয়েছে? পরিবারে আমার বাবা, ভাই, মা, বোন আর আমি। বাবা কি করে? বাবা রাজমিস্ত্রি। কিভাবে মানে তোমাদের এইভাবে সংসারটা চলছে কিভাবে, এবং এইভাবে এবার লটারির টাকা পেয়ে তোমার কি কি করার ইচ্ছে রয়েছে ভাই বোনের জন্য, পরিবারের জন্য? হ্যাঁ, এইটা তো পাওয়ার পর ফিউচার প্ল্যান অনেক কিছুই আছে। আর তারপরে তো ভুলে গেছি। কত টাকার লটারি কেটেছিল? লটারি কাটছিলাম 150 টাকা। 150 টাকা। 5 সিরিজের পুরো বই কাটছিলাম। তো ওখান থেকে কোন সময়ে কেটেছিল? সময়টা কি ছিল? সময়টা ছিল মানে বিকালে না, সকাল 11টার সময় লটারিটা কাটা হয়েছিল। তারপরে আমি ঘুমিয়েছিলাম, একটা বন্ধু ফোন করে আমাকে বললো দেখতে। কখন জানতে পারলে? জানতে পারি তখন মানে দুপুর 2টা বাজে। মানে আপনি দুপুরে খেলা ছিল? হ্যাঁ, মর্নিং 1টার সময় দুপুরে খেলা। কোন লটারি কেটেছিলেন? বিয়ার। কেমন লাগছে এখন? ভালো লাগছে আগের থেকে। আগে যে একটা টেনশন, অনেক কিছু ফ্যামিলির জন্য করতে হবে, সেই টেনশনটা আগের থেকে একটু এখন কম হচ্ছে। তোমার নাম? আমার নাম সামিরুল হোসেন। কোথায় থাকো? এনজেপি রামনগর কলোনি ভর্তি নগর।